Večeras u Muzeju nauke i tehnike. Večeras je dan muzeja i lepa prilika da u okviru dana muzeja ili posebnog datuma koji se obeležava na našem svetu otvorimo im jednu kritičnu i ključno važnu temu, a to je odnos nauke i religije. Ovog puta ovu temu će pred nas izneti značajni, kompetentni, važni, zanimljivi vači, profesor dr. Rakočević sa Univerziteta u Nišu i njegovo preosveštenstvo, vladika Los Angelesa i zapadnoevropski Maksim Vasiljević. Vi ste u materijalima koje ste dobili bili kratak sažetak o čemu je reč, znači negde ste već spremni, a pre samih predavanja nama će se obratiti izvršni direktor projekta Nauka i pravoslavna religija u svetu, projekta koji traje već 3 godine, čije sedište je Nacionalna herojska fondacija za istraživanje i koja okuplja istraživače iz 15 zemalja. Gospodin Nikos Livanos iz Nacionalne herojske fondacije za istraživanje, izvršni direktor projekta je sa nama i on će u nekoliko reči prosto da vam izloži kontekst u kome se ova predavanja odvijaju u Beogradu, kao što su se odvijela i odvijat će se i u drugih 14 zemalja koje učestvuju u projektu. Mr. Nikos Livanos, floor is yours, please. Your Grace, distinguished professors, ladies and gentlemen, thank you for coming all here. This event is organized by Project SO, Science and Orthodoxy around the world. Dragi gosti, uvaženi predavači, dobroveče i želimo vam dobrodošlicu na ovo predavanje koje se organizuje u okviru projekta Nauke i pravoslavlje u svetu. This project began 2.5 years ago as the continuation of another project which began in 2012. Ovaj projekat je počeo pre 2,5 godine kao nastavak jednog projekta koji mu je prethodio i koji je trajao do početka ovog projekta. The project, which is still going on, studies, Project Narcissus studies the Greek texts concerning the nature of the way that nature, knowledge, and religion interacted during the medieval times until the 20th century. Projekat Narcissus bavi se grčkim spisima koji su u sebi sadržali filozofiju, nauku, prirode, odnosno njihov odnos, sve do 20. veka. We are gathering all the relevant texts from almost all the sources we have in Greek language. Prikupljamo relevantne tekstove i izvore na grčkom jeziku koji su nam neophodni. One of the questions, however, that we had within this project was, what about today? What is going on today in the relationship between science and religion in the Orthodox world? Jedno od pitanja odnosi se na sadašnje vreme, odnosno kakav je odnos nauke i religije u današnjem svetu. For this, with a grant by the Templeton Fund, the Templeton Foundation, we started a project for 3 years as a beginning to study the relationship between science and religion in all the Orthodox countries and throughout the countries where there are Orthodox people. Ovaj projekat je finansiran od strane Templeton fondacije kako bi se prikupili relevantni podaci o odnosu nauke i pravoslavlja u svim pravoslavnim zemljama ili zemljama u kojima je pravoslavlje većinski zastupljeno. The project is organized around a number of people, a scientific committee by distinguished professors throughout the world who are mostly historians of scientists, theologians, anthropologists, and historians in general.
U naučnom savjetu projekta, koji pored toga prikuplja i veliki broj istraživača, učestvuju priznati i ugledni istoričari nauke, naučnici, filozofi i teolozi. And since the project is organized in all the countries throughout the world where there are Orthodox people living, we have researchers working on the languages, on the various languages of the sources concerning what has been written on the relationship between science and religion. Kako je ovaj projekat organizovan u pravoslavnim zemljama i zemljama gdje ima puno pravoslavaca, istraživači istražuju izvore na svom maternjem jeziku u svim tim pravoslavnim zemljama. The goals of the project are actually three. The main goals of the project are, first of all, to map the relationship between science and religion in the Orthodox world. Tri su osnovna cilja ovog projekta. Prvi od njih jeste da se prikupe podaci o odnosu nauke i pravoslavlja u svetu. As you know, the Orthodox Church is not organized in a way that it has one head of the pyramid who will organize all the relations and the dogmas, not the dogmas, sorry, the expressions of thought, and like, for example, in the West. But on the contrary, we have churches on a local level which are actually responsible for their people there, and are working in a different way than the West, where there is already an ongoing dialogue. Kao što znate, u pravoslavlju nema nekoga koji je na samom vrhu i ko sve organizuje, ali su crkve organizovane na lokalnom nivou i iako se razlikuje od zapada gdje je već uspostavljen dijalog između nauke i religije, u pravoslavlju se upravo uspostavlja. Therefore, we had to see how local communities, local societies reacted to this relationship, how things that concerned the people in various countries in the Orthodox world interacted, and what is actually being discussed in every country where there are Orthodox people. Zato moramo da imamo uvid u tome kako se taj dijalog odvija na lokalnom nivou, odnosno kako u svakoj od zemalja učesnica, kako se on razvija. I upravo zbog toga se veliki broj naučnika, teologa iz pravoslavlja, iz pravoslavnih zemalja zajedno okuplja da reši to pitanje. In the West, there is already an organized form of dialogue concerning the relationship between science and religion. It has been ongoing now, especially since the end of the Second World War. Na zapadu taj dijalog je već odavno uspostavljen i on traje, posebno još od vremena Drugog svjetskog rata. I on je dobro organizovan u tom smislu. However, this is not the case among the Orthodox. Ali to nije slučaj kada su u pitanju pravoslavne zemlje. So one of our goals also is to bring together Orthodox scholars, scientists, theologians to discuss on an inter-societal level from many countries of the world. Zato je naš drugi cilj da okupimo teologe, naučnike, istoričare nauka i ostale stručnjake iz više pravoslavnih zemalja kako bismo vidjeli kako se taj dijalog uspostavlja. And to put also the ideas that are produced throughout the Orthodox world into the wider dialogue which is ongoing in the West. I da ih stavimo u kontekst jednog šireg dijaloga kakav se odvija na zapadu. Our actions, among our actions, our many actions, we have three major international conferences in Athens, two workshops in St. Petersburg and Belgrade next week, which I hope all you will attend. Mnogi su aktivnosti ovog projekta i već su do sada organizovane dve velike naučne konferencije u Atini i treća je u planu na jesen. Naravno sa zbornicima radova. Pored toga organizovane su razne radionice u Sankt Peterburgu u maju 2017. U Beogradu je sledeće nedelje, 25. maja, u rektoratu Univerziteta u Beogradu. And we are also funding
the writing of articles by younger scholars who would like to be involved in this discussion and to express their own views coming from a new generation. Tu su predviđeni fondovi za mlade istraživače koji će se baviti ovom temom i koji će publikovati svoje radove na tu temu, a koje mi podržavamo. I would like to thank you again for coming. Thank the speakers for being here and for talking to us and informing us on important issues concerning the relationship of science and religion in Serbia. Želeo bih da se još jednom zahvalim svima vama koji ste došli da čujete predavanje na ovu temu i da se zahvalim uvaženim predavačima što su tu s nama večeras da podele svoje uvide o odnosu nauke i religije u Srbiji. And you can be informed from our website, the address you see here, on all the events and even find texts and things that are going on in the Orthodox world on this topic. Na sajtu projekta koji je ovdje istaknut možete da nađete sve potrebne informacije u vezi s projektom i da pratite dešavanja u svetu nauke i religije. Thank you very much.